वाकयात का अचानक मोड़ आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। यही यूसुफ के साथ हुआ। यूसुफ के इक़्तिदार में आने और उसके बाद आने वाले तहत की ये कहानी जाहिर करती है कि खुदा के मंसूबे अक्सर ऐसे तरीकों से सामने आते हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये तकदीर, तैयारी और मुसीबत व बरकत के अटूट रिश्ते की एक शानदार कहानी है। जब हमने यूसुफ को आखिरी बार छोड़ा था तो वो कैदी से वजीर आजम के ओहदे पर फाइज हो चुका था और इसे मिस्र को आने वाले तहत के सालों के लिए तैयार करने की भारी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और जैसे जैसे ये बाब आगे बढ़ता है हम यूसुफ की हिकमत और मेहनत को पूरी तरह नुमाया देखते हैं। खुशहाली के 7 सालों के दौरान वो अनथक मेहनत करता है ताकि अमान ज़ख़ीरा करे, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि जब कहत के साल आए तो खुराक मौजूद हो। ये इंतज़ाम और दूर अंदेशी का एक ताकतवर सबक है। अक्सर हम सिर्फ मौजूदा लम्हे के लिए जीते हैं और उन आजमाइशी की तैयारी को नज़रअंदाज कर देते हैं जो आगे आ सकते हैं। लेकिन यूसुफ की मिसाल हमें याद दिलाती है कि खुशहाली के वक्त को दानिशमंदी से इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है। उन चीज़ों में सरमायाकारी करना जो हमें मुश्किलात के वक्त सहारा दें। और वो वक्त आया बिल्कुल वैसे ही जैसे यूसुफ ने पेशगोई की थी। 7 साल का कहत मिस्र और आसपास के इलाकों पर छा गया। यूसुफ की मोहतात मंसूबाबंदी की बदौलत मिस्र एक भूखी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन गया। लोग तमाम कौमों से यूसुफ के पास अनाज खरीदने के लिए आते हैं। ये एक खूबसूरत तस्वीर है कि खुदा किस तरह एक शख्स की वफादारी को पूरी बरादरी के लिए बरकत का जरिया बना सकता है। लेकिन इस कामयाबी के बावजूद यूसुफ का माजी उसके जहन से कभी दूर नहीं होता। ये बात हमें वाज़े तौर पर उन नामों में नजर आती है जो वो अपने 2 बेटों को देता है। मुंसी वो कहता है, इसका मतलब है कि खुदा ने मुझे मेरी सारी मुसीबत भला दी है और मेरे वालिद के पूरे घराने को भी। ये यूसुफ के तजर्बा करदा शिफा और बहाली का ऐलान है, इस बात की गवाही कि खुदा गहरे से गहरे जख्मों को भी भरने की कुदरत रखता है। और फिर भी अगली ही आयत इस हकीकत का दूसरा पहलू जाहिर करती है। यूसुफ अपने दूसरे बेटे का नाम अफ्रायम रखता है और कहता है, ये इसलिए कि खुदा ने मुझे मेरी मुसीबत की सरजमीन में फलने फूलने दिया है। ये एक गहरा गहरा एतराफ़ है कि मुसीबत और बरकत अक्सर साथ साथ चलती हैं, कि वही चीज़ें जो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं वही ज़मीन बन सकती हैं जहां खुदा अपनी नेमतें उगाता है। सबसे खूबसूरत चीज़ें। ऐसा एक वक्त था जब मैंने इस बरकत और टूट फूट के तलखो शीरी इम्तिजाज को खुद महसूस किया। अपनी खिदमत के पहले 10 सालों में मैं एक नौजवान मुबश्शिर के तौर पर दुनिया भर में सफ़र करता रहा और खुदा को ज़बरदस्त तरीकों से काम करते देखा। मेरे दिल की गहराइयों में मुझे एक बेचैनी महसूस होती थी कि मेरी खिदमत मेरे किरदार से आगे बढ़ चुकी है। मैंने खुदा से फरियाद की कि वो मुझे किसी ऐसी जगह ले जाए जहां मैं नशोनुमा पा सकूं, जहां मेरे दिल के उन छुपे हुए गोशों में मेरी तरबियत हो सके। इस दुआ के ज्यादा अरसा ना गुजरने के बाद मैंने खुद को देही जर्मनी के एक छोटे चर्च की पासबानी करते हुए पाया, रोशनियों और हुजूम से बहुत दूर। और अगरचे वो साल कलीसा में गैर मामूली तरक्की और बरकत के हामिल थे, लेकिन उनके साथ साथ एक गहरी जाती तकलीफ भी थी, क्योंकि हमारा बेटा एक संगीन बीमारी का सामना कर रहा था। लेकिन इसी दर्द और गुमनामी की भट्टी में खुदा ने मेरे दिल में अपनी सबसे गहरी कारीगरी की। यूसुफ की तरह मैंने दरियाफ्त किया कि मेरा दुख ही दर हकीकत मेरी सबसे बड़ी नशोनुमा की जगह बन गया। ये एक ऐसा वक्त था जब मेरी तराश खराश की गई, मुझे निखारा गया और मैंने ऐसे तरीकों से खुदा पर भरोसा करना सीखा जो मैंने पहले कभी नहीं किया था।
اور اگرچہ میں نے خود اس راستے کا انتخاب نہ کیا ہوتا، لیکن اب پیچھے موڑ کر دیکھتا ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ خدا نے اسے کیسے استعمال کیا تاکہ مجھے اس کام کے لیے تیار کرے جو آگے میرے لیے مقرر تھا۔ یوسف کی کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے جب اس کے بھائی مصر پہنچتے ہیں۔ قحط کی شدت نے انہیں وہاں جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اچانک یوسف خود کو انہی لوگوں کے سامنے پاتا ہے جنہوں نے اس سے غداری کی تھی، وہی لوگ جن کے بارے میں اس نے خواب دیکھا تھا کہ ایک دن وہ اس کے آگے جھکیں گے۔ اور حیران کن موڑ یہ ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ یوسف کے بھائی اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کے بچپن کے خوابوں کی تکمیل ہو جاتی ہے، مگر انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے سامنے کھڑا با اختیار شخص دراصل ان کا اپنا ہی بھائی ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو تناؤ اور امکانات سے بھرپور ہے۔ کیا یوسف اپنی طاقت کا استعمال بدلہ لینے کے لیے کرے گا؟ کیا وہ کڑواہٹ اور بے بخشی کو خود پر حاوی ہونے دے گا؟ یا کیا وہ اس پر بھروسہ کرے گا کہ خدا کے مقاصد اس کے درد سے کہیں بڑے ہیں، کہ اس کی کہانی کے بدترین ابواب بھی بھلائی کے لیے بدلے جا سکتے ہیں؟ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کس حیرت انگیز طریقے سے اس ملاقات کو سنبھالتا ہے اور کس طرح وہ ناقابل تصور تکلیف کے باوجود حکمت اور مہربانی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لیکن فی الحال اس کی کہانی ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے، ان مقامات پر جہاں تکلیف اور کامیابی ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں۔ شاید اب خود کو قحط کے ایک دور میں پاتے ہیں جہاں مشکلات میں خدا کے ہاتھ کو دیکھنا مشکل لگ رہا ہے۔ یا شاید اب فراوانی کے دور میں ہیں جہاں یہ وسوسہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس ہستی کو بھول جائیں جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ چاہے اب جہاں بھی ہوں، یوسف کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا ہمیشہ کام کر رہا ہے، ہماری کہانیوں کو اپنی عظیم نجات کی تصویر میں بان رہا ہے۔ ہمیں اپنی برکتوں کو حکمت اور سخاوت کے ساتھ سنبھالنا چاہیے، اس بھروسے کے ساتھ کہ خدا ہماری وفاداری کو ان زندگیوں پر اثر ڈالنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے جنہیں ہم شاید کبھی نہ دیکھ سکیں۔ آج اس سچائی کو اپنائیں کہ ہماری گہری جدوجہد ہی ہماری سب سے بڑی ثمر آوری کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اگر ہم خدا کے ہاتھ کو اس عمل میں ہمیں شکل دینے دیں اور اس سب کے دوران اپنی نظریں اس ہستی پر جمائے رکھیں جو ایک ایسی کہانی لکھ رہا ہے جو آپ کی سوچ اور توقعات سے کہیں بڑی ہے، وہ خدا جو راکھ سے خوبصورتی پیدا کرتا ہے، جو ٹوٹے ہوئے خوابوں کو شاندار حقیقتوں میں بدل دیتا ہے، کہ اس کے ہاتھوں میں کوئی تکلیف رائے گاں نہیں جاتی، کوئی دل کا درد بے امید نہیں ہوتا، وہ ابھی ہم سے فارغ نہیں ہوا۔